अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, डिफेंस अपडेट्स में आपके साथ पाकिस्तान और तुर्की से मुतालिक 5 जबकि 4 बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्की की एसलसान कंपनी ने मिनीचर यानी छोटे बम मुतारिफ करवाए हैं। ये छोटे बम सिर्फ 150 किलोग्राम वजनी हैं और इनको F-16 तैयारों से अगस्त और चंद दिन कबल टेस्ट भी किया जा चुका है। इनकी खास बात यह है कि स्मार्ट मल्टीपल कैरेज रैक्स की मदद से एक F-16 तैयारे पर 8 बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं। इनमें से हर एक बम एक या एक से ज़ायद ठिकानों को तबाह कर सकता है, जबकि इनकी रेंज को बढ़ाने के लिए फोल्डिंग विंग्स इस्तेमाल किए गए हैं जो लॉन्च के बाद खुलते हैं। इसके अलावा इस वेपन को GPS या इनर्शियल नेविगेशन से भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी में मददगार हैं। इस गाइडेंस सिस्टम की मदद से कोलैटरल डैमेज से बचते हुए मतलूबा टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट किया जा सकता है। इस वेपन की अगर खसूसियात की बात करें तो इसको हर तरह के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और इसको फिजा से समंदर और ज़मीनी अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 1 मीटर तक की कंक्रीट जैसे हार्डन टारगेट्स को तबाह कर सकता है। तुर्की इसके एक वर्जन को ड्रोन्स के साथ भी इंटीग्रेट करने का इरादा रखता है। दोस्तों, पाकिस्तान की वजारत दिफा ने अपनी 2018 से 2020 तक की रिपोर्ट में कहा है कि मिनिस्ट्री के तहत चलने वाले इदारों ने गुज़श्ता माली साल में $222 मिलियन से ज़ायद की एक्सपोर्ट की हैं, जिनमें नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन की $34 मिलियन की एक्सपोर्ट काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स काबिल ज़िक्र हैं। इन इदारों ने इन एक्सपोर्ट्स के अलावा 34 अरब रुपए का दिफाई और दीगर साजो सामान, मुल्की अस्करी और दीगर इदारों को रोज़गार माहौल फराहम करना और डिफेंस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को बेहतर बनाना है। इस मकसद के लिए मिनिस्ट्री में पहले ही पब्लिक प्राइवेट सेल, लीगल सेल और पॉलिसी फार्मूलेशन और ओवरसाइट सेल कायम कर दिए गए हैं। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट में पहले बयान की गई पेशरफ्त के अलावा 3 अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के लिए कमर्शियल जहाज़ों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल फैसिलिटी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास क़याम अमल में लाने के लिए NOC जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने की गर्ज से 12 अरब रुपए की खती रकम खर्च की गई है और ये अपग्रेडेशन इस वक्त तकमील के मराहिल में है। गवादर में शिपयार्ड का क़याम अमल में लाने के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल हो चुका है और मज़ीद बराह बड़े प्रोजेक्ट्स को TOT के तहत हासिल करने की हिदायत की गई हैं, ताकि दिफाई सनत ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो सके बल्कि मुल्क की दिफाई ज़रूरियात को ज़्यादा से ज़्यादा खुद इन्हिसारी के तहत पूरा किया जा सके। दोस्तों, तुर्की की रॉकेटसान कंपनी तुर्क मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ रॉकेट्स और मिसाइल फराहम करती है। हाल ही में इस तुर्क कंपनी ने कई अहम प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इनमें से 2 प्रोजेक्ट्स पर टेस्ट और ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद बाकायदा तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। इनमें से एक प्रोग्राम के तहत तुर्की के मुमताज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कप्लान टैंक डिस्ट्रॉयर व्हीकल के साथ इंटीग्रेट करना है। रॉकेटसान ने इस मकसद के लिए यलमान नामी वेपन सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिससे एक मुमताज़ और एक एल मुमताज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अलावा 4 सिरेड मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ये सिस्टम 8 किलोमीटर के फासले से हदफ की शनाख्त और टारगेट करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल सिस्टम की तनसीब के साथ कप्लान व्हीकल्स की डिलीवरीज तुर्क आर्मी को जल्द शुरू कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ रॉकेटसान ने सुंगर नामी मोबाइल एयर डिफेंस भी मुतारिफ करवाया है, जो 4 किलोमीटर की बुलंदी और 8 किलोमीटर के फासले पर एयर डिफेंस के लिए एक कारआमद सिस्टम है और इसको जल्द तुर्क फौज में शामिल कर दिया जाएगा। इस एयर डिफेंस के बुनियादी तौर पर 2 वर्जन रॉकेटसान इसी साल डिलीवर करेगी, जिसमें से एक व्हीकल बेस्ड जबकि दूसरा मैन पोर्टेबल वर्जन होगा। व्यूअर्स, रवां माह के आखिर में चीन, रूस और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही अपनी एक वीडियो में इसका इजहार कर चुके हैं और अब भी हमारा ख्याल है कि ख़ित्ते में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक पर मुश्तमिल एक नया इत्तेहाद उभर कर सामने आ रहा है और हालिया मशकें भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती हैं। चीनी वज़ारत दिफा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक रूस के जनूब में होने वाली फ़ौजी मशकों में ना सिर्फ चीन शामिल हो रहा है बल्कि पाकिस्तान भी शरीक होगा। इन फ़ौजी मशकों में बेलारूस, ईरान, म्यांमार और आर्मीनिया के फ़ौजी दस्ते भी शामिल होंगे। 21 से 26 सितंबर तक जारी रहने वाली इन मशकों में मैदान जंग में कंट्रोल एंड कमांड के साथ साथ दिफाई हरबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी।
حالیہ چند برسوں کے دوران روس اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری پیدا ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے پاکستان نیوی کے چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے گزشتہ روز گوادر اور اورمارا میں پاک نیوی کی انسٹالیشنز کا دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے گوادر میں میرین ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کیا، جبکہ اورمارا میں 21ویں ایئر ڈیفنس بٹالین کے سیٹ اپ کا بھی افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ MTC یعنی میرین ٹریننگ سینٹر پاکستان نیوی کے میرینز کی تربیت کے علاوہ دوست ممالک کی میرین فورسز کی ٹریننگ کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا، اور ایئر ڈیفنس کوسٹل ایریا میں موجود حساس جگہوں اور انسٹالیشنز کے دفاع کے لیے اہم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ CPEC کے تناظر میں کوسٹل ایریا بشمول گوادر پورٹ کی حفاظت میں یہ دونوں اقدامات سود مند ثابت ہوں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز نیول چیف نے کراچی میں لانگ ٹرم ایوولوشن نیٹ ورک کا افتتاح کیا۔ نیول چیف کے مطابق LTE نیٹ ورک کے قیام سے پاک نیوی کی نیٹ ورک سینٹرڈ وارفیئر کے حوالے سے استعداد میں اضافہ ہوگا۔ ویورز، انڈیا نے فرانس سے حاصل کیے جانے والے رافال طیارے ایئر فورس میں باقاعدہ انڈکٹ کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے امبالہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مہمان خصوصی تھے، جبکہ اس تقریب میں فرانس کی سفیر بھی شامل تھیں۔ انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو کہا تھا کہ رافال جنگی جہاز کی انڈین ایئر فورس میں شمولیت پوری دنیا کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان فرانس سے 36 رافال طیارے خریدنے جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں اس کو 5 طیارے ڈیلیور ہو چکے ہیں اور باقی ماندہ طیارے 2021 تک ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ جنوبی کوریا ملکی سطح پر تیار کردہ 120 ملی میٹر سیلف پروپیلڈ مارٹر سسٹم کی سیریز پروڈکشن شروع کرنے جا رہا ہے۔ M113 ٹریکڈ آرمرڈ پرسنل کیریئر پر نصب کیا جانے والا یہ مارٹر سسٹم اگلے سال فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ اس مارٹر کو تیار کرنے والی کورین کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ مارٹر سسٹم، جو 1400 کلو گرام وزنی ہے، پہلے 3 منٹ تک 1 منٹ میں 10 راؤنڈ فائر کر سکتا ہے، جبکہ سسٹین ریٹ آف فائر 3 راؤنڈز پر منٹ ہے۔ یہ ہائی ایکسپلوسیو راؤنڈز کو 8 جبکہ راکٹ اسسٹڈ پروجیکٹائلز کو 10 کلومیٹر تک فائر کر سکتا ہے۔ ویورز، جاپان اپنے F-35 کے لیے جوائنٹ سٹرائک میزائل اپریل 2021 سے وصول کرنا شروع کر دے گا۔ اس میزائل کی رینج 500 کلومیٹر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس JSM کو اسٹینڈ آف میزائل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر F-35 کے انٹرنل بیس سے فائر کیے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوستو، ترک راکٹسان بیلسٹک پروٹیکشن سینٹر نے ایکٹیو اور پیسو پروٹیکشن سسٹم کو اپنے لیپرڈ 2A4 ٹینک پر نصب کیا ہے، اور اس کو حالیہ دنوں میں ٹیسٹ سے بھی گزارا گیا ہے۔ ٹینک کی موجودہ آرمر کے علاوہ اس پروٹیکشن سسٹم کی مدد سے لیپرڈ کی اینٹی ٹینک میزائل سے بچاؤ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ گو کہ اس پروٹیکشن سسٹم سے ٹینک کا وزن 55 ٹن سے 62 ٹن ہو جائے گا۔ تاہم راکٹسان کا دعویٰ ہے کہ اس ٹینک کی رکاوٹیں عبور کرنے اور سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس بات کو ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ نیا آرمر سسٹم خطے میں موجود ہر طرح کے اینٹی ٹینک میزائل اور RPG سے ٹینک کو حفاظت فراہم کرے گا۔ پہلے مرحلے میں 40 ٹینکس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، جس پر کام کا آغاز اکتوبر میں شروع ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ ترک کمپنی M60 ٹینکس کو بھی اپ گریڈ کر چکی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ترک آرمی کے زیر استعمال تمام 300+ لیپرڈ ٹینکس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔